जज़ाकुमुल्लाह खैर हज़रत, बेहद शुक्रिया। बगैर किसी ताख़ीर के फन तजवीद और क़िराअत के हिंदुस्तान के अज़ीम उस्ताद उस्तादुल असातिज़ा उस्तादुल क़ुर्रा हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद अली खान साहब दामत बरकातुहू सऊदी इनाम याफ्ता बानी व सदर दारुल क़िराअत अल बासितिया इमाम मुक़द्दिम जामे मस्जिद बासितिया से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ लाए, कलामुल्लाह की तिलावत फरमाए, दर्स दे, बयान करे और अपनी दुआ के साथ आज की महफिल को इख्तिताम तक पहुंचाए। मेरे भाइयों, मैं चाहता हूँ इस्लामी अंदाज में आप इस्तेमाल करते हुए हज़रत वाला को मदद करें। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت. وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الله الله تقبل الله. الله أكبر.
بارك الله في عمرك الكريم. آمين يا رب. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. الله أكبر. ما شاء الله. الله أكبر كبيرا. الله أكبر. الله أكبر. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. الله ما شاء الله. بارك الله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا الله الله. ما شاء الله. بارك الله. والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا رحمن يا رحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله الله. ما شاء الله. الله أكبر. خلق الإنسان من علق. ما شاء الله. أحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر ما شاء الله، بارك الله، تقبل الله. الله أكبر. لم يلد ولم يولد الله أكبر. بسم